Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are back at Parenting Pening. Alhamdulillah, masa first time itu hari kita buat bincang-bincang dengan Syekh. Lepas tu ramai sangat yang suka sangat dengan sesi kita, Syekh. Alhamdulillah. So, sebelum kita mulakan, mari kita doa. Syekh lah mulakan doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanallah. Thank you so much. Terima kasih, Syekh, atas permulaan sesi kita hari ini. Syukur. Kalau itu hari kita ada Maya dan our brother, hari ini kita ada Hani dan juga brother Lan. Azlan insya-Allah. Sama-sama dah jadi parent kan, Encik Azlan? Alhamdulillah. Pada 3 anak. Seram ke? Alhamdulillah. Hani Belum lagi. Maksudnya anak kucing anak kucing juga perlukan disiplin. Betul. InsyaAllah. So kita jadi wakil-wakil yang berbola sebab of course kita bukannya, walaupun kita ada anak kita sendiri, tapi kita duduk dengar parenting issues daripada semua orang juga, dan yang belum ada anak-anak pun kadang-kadang jadi takut, Syekh. Macam ada orang yang rasa tak bersedia nak ada anak ataupun tak bersedia nak berkahwin sebab nengok ada ke kebarangkalian aku mampu ready kan, macam benda-benda macam tu. So insya-Allah sebenarnya benda okey je kalau kita aware. Sebab kebanyakan kita menggunakan reference macam daripada social media yang belum tentu betul 100%, daripada pengalaman kawan-kawan. So meh kita tanya Syekh direct lah. Kalau boleh, Syekh. Tapi sebab macam hari ni tajuk dia spesifik sikit, tentang hubungan anak perempuan dengan bapa. I know this is cliche. Kalau dekat luar negara, there's a term, daddy issues. This is where anak perempuan yang kurang kasih sayang dengan daripada bapaknya, dia akan ada isu facing the world out there. Syekh pernah dengar tak term tu? Ya. Yeah. Biasa juga. Biasa juga dengar. In reality sebenarnya Hani rasa setuju kan benda tu? Setuju. Abandonment. Father figure. Yes, father figure tu macam itu daripada belah Fina. Hani ada tak apa rasa dulu macam what is your take on macam daddy issues kepada perempuan? It's very crucial lah sebab father figure ni dia kalau tak ada guidance, tak ada validation from the father. Validation, yes. So dia macam tercari-cari daripada luar. Cik Azra pernah dengar ke? Isu Pernah perempuan juga. pernah? Ingatkan masalah kita perempuan je. Okay. Macam what do you think this is just women being so dramatic ataupun sebenarnya macam mana? Have you heard this before? Pernah dengar, cuma tak dari yang kenalan tu tak adalah, cuma berita Yang dari dia tak tahu. Mungkin juga sebab yalah tak kena kat diri sendiri. So kita tak tahu. So kita kena juga dengar dari perempuan sebab kita lelaki. So insyaAllah, Syekh, kalau Syekh boleh bagikan pendapat tentang macam mana ni, macam apa orang kata, macam isu macam mana nak handle ni, macam untuk gadis-gadis yang akan menjadi wanita, untuk wanita-wanita yang dah kahwin pun still ada masalah daddy issues ni, Syekh. Sebelum saya jawab itu, izinkan saya untuk menghurai doa yang saya baca tadi. Okey. Ya, doa tadi kita mula dengan puji-pujian bagi Allah dan selawat atas Nabi. Kerana itu adab berdoa. Sehingga Rasulullah ingatkan umatnya yang mana maksud daripada sabda Nabi, siapa yang membaca doa tanpa puji-pujian kepada Allah dan selawat atas Nabi, doa itu macam tak naiklah. Kerana orang adab. Telah kita mula dengan begitu, begitulah kita harap setiap orang bila nak berdoa jangan lupa bermula dengan puji-pujian bagi Allah, kemudian selawat atas Nabi dan langsung kita doa. Doa yang kita minta tadi pun kita minta Allah tambahlah ilmu yang berfaedah, bukan sebarang ilmu. Supaya kita ini tidak terikut-ikut dengan pandangan, pendapat, bukan qil wa qal. Kita nak supaya ilmu yang kita cari itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah redha, iaitu
apa yang Allah berfirman dalam ayatnya, dalam Quran dan apa disabdakan oleh Nabi. Itu baru namakan ilmu. Kalau tidak, itu pandangan pendapat. Kedua, kita minta supaya Allah berikan kita rezeki. Bukan sebarang rezeki pula. Rezeki yang baik, yang halal. Kadang-kadang orang tak kisahkan asal rezeki. Pun satu masalah juga. Yang menyebabkan doa kita tak makbul nanti. Yang ketiga, kita minta supaya Allah jadikan kita orang Muslim yang proaktif. Setengah orang, dia good to themselves. Tapi dia tidak proaktif. Ya. Jadi kita minta supaya Allah jadikan kita orang yang proaktif. Supaya kita, amalan kita itu amalan yang Allah terima. Amalan yang Allah terima, mesti pertama, niat kerana Allah. Niat dia kena betul. Kedua, cara dia amal itu ikut sunnah Nabi. Dan Allah terima. Kemudian kita akhir doa tadi dengan minta Allah tetapkan hati kita. Kerana hati manusia ini senantiasa diuji. Perasaan kita berubah, bukan? Kadang begini, kadang itu. Yang senang segi dunia, tapi segi jiwa dia miskin. Ada yang miskin segi zahir, tapi kaya dalam hati, kan? Jadi kita minta Allah tetapkan iman kita lah. Bagaimana susah kita pun jangan iman kita itu lemah, ataupun jangan iman itu jadi orang kata apa itu hilang iman itu. Hilang harta tak apa. Hilang iman rugi besar, kan? Kemudian kita akhir dengan doa supaya Allah beri kesenangan pada kita semua di dunia ini yang hidup sementara dan juga di akhirat. Itulah doa yang paling baik. Bila orang Islam nak doa, jangan mau senang-senang di dunia saja. Kerana hidup kita di dunia sementara. Doa yang seimbang, yang paling baik ialah doa yang dunia pun nak baik, akhirat pun nak baik. Kalau mau dunia baik, buatlah yang baik. Baru dapat yang baik. Kalau mau akhirat yang baik, maka kenalah beramal, buat persiapan untuk akhirat. Balik pada soalan tentang isu gadis ataupun perempuan, anak perempuan. Fitrah kita terima hakikat. Fitrah manusia, perempuan dengan lelaki ini dia punya connection lain. Anak perempuan, walaupun ibu dia ada, tetapi status bapa ini as a protector. Dia rasa kalau bapa itu ada, dia rasa selamat. Kan? Man kan? Nangis. Kan? Abah. Biasa begitu. It's just like kalau kita dah kahwin dapat seorang suami yang baik, kita rasa selamat. Rasa secure. Bukan? So, kita orang Islam, alhamdulillah telah diberi panduan bahawa pertama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab tentang pimpinan kamu. Diri kita nak selamat. Itu yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Selamatkan diri kamu. Kita dah buat. Seorang bapa dah selamat. Sekarang ada isteri. Kemudian ada anak. Takdirnya Allah bagi anak perempuan. Anak perempuan ini satu amanah yang cukup penting. Sehingga zaman Nabi, bila ditanya oleh Nabi tentang siapakah saya perlu beri perhatian lebih. Kalau saya nak bagi lebih. Segi kewangan kah, perhatian kah, kasih sayang kah. Kata Nabi kepada sahabatnya, kalau saya akan beri kelebihan pada anak perempuan saya. Kenapa diguna anak perempuan? Sehingga ada hadis yang cerita siapa dapat anak perempuan 3 orang. Dia jaga dan baik hati dia. Syurga, betul. Yes. Kepada azab neraka. Favorite hadis. Same. 2 pun jadi. Tapi wanita perempuan ini ada banyak kelebihan dia. Because dia ada future mother and the future teacher to the future generation. Kalau dia baik saja, umat masa depan jadi baik. The connection itu, ya. Itu wanita perempuan lah. Tapi bapa ini ada tanggungjawab. Bila dapat anak perempuan, sampai anak perempuan tak boleh kahwin tanpa wali, kan? Siapa wali? Bapa dia. Dia punya amanah itu.
that you must make sure that you pass your daughter to the right person. To protect them. Contoh kan. Very important. Jadi bila kita lihat pada pandangan agama, dah cantik. Fitrah dia begitu. Bila bapa korang beri perhatian, dia akan membawa fitnah yang besar. Betul. Dia memberontak. Dia punya fitnah luar biasa. Because one dia dah tak terkawal, tak dapat kasih sayang yang sebenar daripada orang yang sepatut memberi, bapa dia, maka macam orang kata, orang panggil sugar daddy. Sugar daddy lain. Sugar daddy lain pula. Ya. Ini apa daddy? Daddy issue rasa. Ini sugar daddy lain pula. Akan jadi begitu. Dia boleh akhirkan begitu. Bila dia tak dapat di sini, di rumah, daripada yang halal, yang memang berhak, ya, maka dia akan cari daripada yang lain. Kerana kita manusia jangan lari daripada sunnatullah. Sunnatullah Allah jadikan laki perempuan dia ada dia punya connection yang unik. Yang kalau you tak kawal dari awal, you susah nak jaga. Jangan kita dah jadi sesuatu tak elok, baru kita nak bertindak. So kasih sayang kepada anak perempuan ni sangat penting. Kerana kalau you tak bagi, maka you adalah punca kepada kesilapan, kesalahan yang dia akan buat masa depan. Tapi kalau dia dapat kasih sayang dan penuh, dia tak perlu lagi cari daripada luar. Bukan. Dia tahu apa-apa bapa ada. Yeah, the father figure is there. Yeah, dia punya father is a hero to her, kan. Tapi memang kita rasa kadang-kadang lelaki ni mungkin kerana kelalaian dia, overconfident. Saya dah bagi education, saya dah bagi cukup lah. Ya, mak dia ada, dia mak fitrah dia lain. Ya, tapi bapa lain. So we must know that this is our main responsibility. When you have a children, you are the protector. Allah yang dah final protector lah. You are the guardian to guard them, to safeguard them, protect them. Itu memang tanggungjawab kita. So bagi mereka yang lalai, kita doakan supaya jangan lagi lalai. Nanti kita menyesal. Nanti kita akan menangis. Ya kan? Kerana cucu-cucu kita datang dari situ juga. Betul. Nanti repeat the same cycle. Betul. So kita memang selalu ingatkan kepada orang Islam. Actually agama kita sangat indah. Apa yang tanggungjawab kita, apa yang patut kita buat telah diajar. The blueprint dah ada, just follow. Hanya kerana kita ini dah hilang panduan. Walaupun panduan kita paling cantik. Quran dan sunnah Nabi, panduan kita. Nabi sebaik-baik contoh. Dia pun ada anak laki, anak-anak perempuan. Tengok. Nabi punya jaga sampai bila nak kahwin pun dia pilih. Dia bukan kira umur. Tengok. Osman kahwin 2 anak perempuan dia. Tapi bukan sekaligus. Bukan satu, kemudian satu. Kemudian Ali kahwin dengan Fatimah. Contohnya. Jadi kalau kita lihat itu, tengok. This is how tanggungjawab seorang bapa. Because by jaga amanah itu dengan baik, then you dah selamatkan mereka. Sesuai dengan ayat Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. You have saved them from hellfire. Tapi Syekh, itu agak susah juga sebab sekarang ni macam figure bapa yang bagus tu agak kurang. So macam kadang-kadang macam quality tu macam dia macam anak pun jadi lost bila bapa pun lost kan macam tu. Macam tanya Cik Lan ada soalan ke? Ada juga. Bukan soalan lah. Tapi saya ada dengar lah. Macam kadang-kadang bila anak perempuan ni rapat dengan bapa, mak dia pula jealous. Ada pula dengar. Yes. Ada. So kadang-kadang sebabkan benda tu lah dia makin jauh sikit. Dia ada gap faham sikit. Maksudnya macam apa, the father dia macam chill sebab macam mak dia risau isteri parah juga macam tu kan. Kalau macam tu, so macam attention daripada bapa dengan attention mak lain sebenarnya, betul. So macam so my next question adalah macam okay, macam
anak ni nak perhatian daripada bapa, tapi macam bapaknya macam mungkin bukan pasal dia, tapi macam orang lelaki kan kuota bercakap sikit, Syekh. Jadi macam mana agaknya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni hubungan dia dengan Fatimah. Macam we know the stories, tapi macam nak dengar lagi sekali lah daripada Syekh, satu dua kisah ke apa yang macam menunjukkan bestnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa tu kan. Ya, kalau kita lihat satu yang saya nak tambah tentang mak tadi ya. Memang kita juga kena hati-hati pergaulan bapa dengan anak perempuan perlu juga ada adabnya, kena jaga. Tapi kalau tak jaga adab, takut fitnah yang lain. Betul. Kan dah berlaku pun. Yang not only here but almost all community. Ya, muslim ke tidak muslim pun kadang-kadang berlaku ya. Ialah kerana syaitan selalu main peranan. Kalau you tak jaga ada batasan, itu yang kata perlunya ada batasan. Bila contohnya anak perempuan nak masuk bilik kita pun, bilik mak bapak pun kena ada time. 3 time tak boleh dah masuk tanpa izin. Kan? Ada batasan. Sekian umur saja dah dipisahkan daripada tidur bersama satu bilik. Because kita nak supaya anak itu ada perasaan malu, shyness. Bila ada itu, dia jaga. Okay. Itu juga perlu dikawal lah macamnya. Azlan bilang, ada betul. Dan kadang kalau tak hati-hati, mak boleh cemburu lah kadang-kadang. Sekarang ni anak-anak muda pun dekat dalam rumah tak tahu yang sebenarnya batas pakaian pun ada, Syekh. Kita pun, orang tua-tua pun. Ya. Mak-mak pun keluar toilet berkembang. Kita, sebab bapak pun, depan anak-anak pun kita ada aurat yang tertentu. Betul. Supaya dia sendiri je. Bila dia tengok bapak dia sebagai contoh, ibu sebagai contoh, mudah dia ikut. Betul. Ini kalau tidak semua tu pakai yang macam Superman. Ya, susahlah kan. Ini contoh saja kan. Kerana kita tengok pada amnya perempuan sepatutnya lebih malu dari lelaki. Kan? Tapi suasana dah berubah. Terbalik. Sebab drama dan filem tunjukkan kalau parents dengan anak tu baik, dia macam dokong-dokong, hugging, kissing, everything. No, kadang-kadang pakaian pun. You see, you go to anywhere, go kata the gym ke, kalau waktu orang di park ke, jogging ke, orang go for tempat-tempat orang kata apa tu public ini, perempuan sepatutnya dia lebih banyak perlu cover kan, tapi dia paling sikit dia cover. Ya, yang lelaki tak banyak pun nak cover. Lelaki selalu dia long pant lah, ya, t-shirt lah, dan perempuan kita pun tak tahu something is very wrong ya. Kerana hilangnya perasaan malu. Satu soalan tadi Fin tanya tentang lelaki kemudian kadang dia kurang bercakap, kan? Dia lelaki kurang bercakap ni hanya selepas kahwin. Sebelum kahwin umumnya banyak bercakap. Nak menawan kan. Kalau tidak nanti perempuan pun susah nak orang kata nak jatuh hati lah. Ini semua silent macam Pink Panther ya. Orang kata dalam perhubungan manusia ini perlu ada communication. Bukan, bila tak ada communication, that is the beginning of problem. Lelaki umumnya lah dalam pengalaman saya, bila saya tengok orang muda waktu belum kahwin, wah, cakap tak habis-habis kan. Banyak cerita, dia banyak cerita. Tapi selepas kahwin, dia banyak dengar. Dia terbalik pula, dia banyak dengar. Waktu itulah perempuan peringkat awal dia malu. Tapi bila dah kahwin, that is the only person that she can share with everything. Waktu itulah yang laki pula terbalik. Dia jadi pendengar. Jadi pendengar. Tapi kalau dengar pun boleh tahan juga. Setengah orang tak dengar pun. Space out. Dia khayal cara lain. Jadi kalau kita lihat, komunikasi itu penting. Sebab itu yang Nabi sebagai contoh dia, orang paling baik, orang yang paling baik dengan isteri contoh. Subhanallah. Kenapa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairul li ahli.
Nabi yang kata anak khairukum li ahli, saya paling baik. Tengok dia selalu joke dengan Fatimah, dia joke dengan Aisyah, dia lari. Dengan Aisyah waktu Aisyah masih muda kan, ataupun masih badan dia tak berat. Aisyah menang. Lepas tu dah berat. Dia berat. Kan? Contohnya, you see the Prophet is a very loving husband. Itu yang kita tengok contoh saja daripada dia ni isteri dulu. Jadi dia punya perasaan sayang itu terbukti, bukan cakap saja. Setengah orang cakap saja. Tapi Nabi buktikan. Dia punya sayang kepada Aisyah sampai dia panggil nama-nama pun. Ya, wahai pipi merah. Kan? Ya, wahai Humairah. Kan? Kita ada gelaran, dia happy. Puji konyang bila Aisyah penat dia bantu. Pernah dia datang balik rumah lewat. Aisyah sampai tertidur. Bukan. Zaman dulu bukan ada kunci-kunci macam kita sekarang. Bukan. Ya, jadi masing-masing kalau you dah keluar, isteri dah tutup dari dalam. Suami tak boleh balik sehingga isteri akan buka pintu. Jadi kadang dia terlewat, dia ketuk. Lepas itu Aisyah pun tak jawab. Dia pun tak marah. Dia terus ambil pendirian untuk rehat di luar. Ya, Raudah Nabi itu dekat rumah dia, dekat bukan? Yes. Dia berehat di situ. Sampai Aisyah dia terjaga, terkejut tengok suami tak balik lagi. Apa jadi? Dia tengok di luar, nampak Rasulullah tertidur di luar. Menangis dia. Mungkin Allah murka dia kerana biar kekasih Allah di luar rumah kan. Rasulullah tak marah, dia kata, bukan salah saya ambil pendirian begitu. Kerana mungkin you tunggu-tunggu, kepenatan, tertidur, bukan? Tengok dia punya feeling. Bukan dia nak tunjuk dia punya manhood. It's your duty to stay awake. Cepat lambat saya balik, you mesti bersedia. Tidak. Sebenarnya. Bukan. Macam kita sekarang sekarang kita kunci. Kemudian kunci dia lock satu lagi. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk, mungkin kita tengok tingkap lah. Kalau boleh kita baling batu. Kalau dia terbuka, maki kita, marah pula. Apa kamu ini tidur macam orang mati, macam-macam. Macam mayat. So we are not sensitive. Kerana Nabi dah ajar kita hormat, muliakan manusia. Khususnya isteri kita, anak kita. Tengok dia dengan anak, dengan Fatimah saja. Very loving, caring. Selalu datang ziarah Fatimah, tanya khabar, apa-apa yang dia boleh bantu dan sebagainya. Dan Fatimah also very close to the father. So there's no problem. Memang Rasulullah daripada awal kita tengok cara hidupnya, he is a very easy person to talk to. Simple. And then orang yang paling He's involved lah. Involved. He's very involved. Dia feel. Who's there? Dia memang dari awal kita lihat pribadi Nabi, orang yang hayyin, lain, qarib, sahal. Nabi dah cerita sifat-sifat yang mulia. Kita mesti lemah lembut, kita mesti be gentle, kan? And then kita mesti caring, loving, passionate, mudah di approach, Itu semula jadi pribadi Nabi dah begitu. So there's no problem from the Prophet. Hanya jadi masalah, dia adalah contoh yang terbaik yang ada untuk kita. Tapi kita gagal ikut dia sampai hari ini. That is our problem. Either we are ignorant or we are stubborn. Itulah yang menyebabkan kita begitu. Yalah. Ada kita tak tahu. Kalau tak tahu, belajar. Bukan. Tapi kadang-kadang orang dah bagi tahu. Guru-guru bagi tahu, syekh-syekh bagi tahu. Tapi tak nak ikut juga. It's not relevant. It's not relevant. Not relevant lah, tak sesuai lah. Ikut zaman. Itu nafsu kita. Itu nafsu kita yang cakap begitu. Anything that Allah suruh kita buat mesti relevan. Allah suruh ikut Nabi. Dia itu sebaik-baik contoh. Relevan. Apa yang Nabi buat itu memang sesuai untuk fitrah dan mudah. Simple. And then kalau you ikut, it's a win-win. Semua orang untung. Isteri you bahagia.
Anak you senang. Dia tak fikir nak keluar rumah. Because dia get everything at home. Then you talk to her. You ask her. Listen to her. It's important. Communication itu perlu. Kalau you dah tak ada masa, then you don't blame them. Kalau something went wrong. So, sebelum itu yang kadang saya terfikir, sedih kadang kita tengok ada orang tua-tua, anak ada, tapi sepatutnya kalau perempuan lagi senang jaga bapa ke mak kan. Bila kita tua, anak tak ada siapa nak jaga kita. Oh, that is very, very dangerous. Like how we don't care of them now, bukan? We don't care of them. They will have that feeling tau. They become very tough. Betul. Kalau apa-apa, bapa ke mak ke dah tua ni, tak payahlah nak cari beban. You know, hantar ke rumah tua-tua. No, this thing is happening today. Yeah. Mistake is from us. Kita waktu muda, jadi bapa, jadi suami, tak ambil berat. Tak turunkan kasih sayang kepada anak. Bila kita turun, anak itu akan ada perasaan itu. Dan dia akan sayang kita. So anything happen to us, they'll be there for us. So itulah, kalau kita nak kata, contoh tak ada, sudah ada. Peringatan, sudah dia bagi tahu. Hanya sekarang pulang kepada kita orang Islam, seorang bapa atau seorang suami, siapa yang mau ikut? You nak bahagia tidak di dunia, keluarga bahagia, yang sukses di dunia sampai akhirat. Kalau itulah harapan kita, then we have no choice to be humble and go back to the guidance of Quran and the Sunnah of the Prophet. You will never regret. That is the best way to approach it. Saya nak tanya sikit. Serius. Okay. Sedang apa tu macam tadi tu daddy issue in terms of ada bapa. Tapi kalau macam single mother, single parent, Figure single tak father, ada. macam mana nak tackle? Now when you talk about single mother, dia ada two issue. Ima dia telah dicerai, bukan? Jadi mak lah jaga anak selalu kan. Itu yang saya selalu ingatkan pada orang dewasa. We adult. Katalah jodoh kita tak panjang. Allah takdirkan we end with a divorce. Mother is the best person lah to take care of the children. Because fitrah dia kan. Ya, mengasuh. Ya. Jadi kita orang dewasa. Kita kena terima hakikat. Bahawa walaupun kita sudah tak jadi suami isteri. But this baby or this child belong to both of us. Berdatang kepada kita, we give them the best. When she is back to the mother gives the best. So, anak ini tak akan kehilangan kasih sayang. Dia pun akan terima hakikat, oh, dah takdir begitu, tapi, my father love me, my mom love me, bapa tak akan cakap sesuatu yang buruk tentang isterinya kepada anak. Betul. This is the mother. You cannot talk bad about the mother. The same thing, the mother, a good mother, a wise mother, don't talk. Kelemahan mesti ada. Betul. Jangan cerita, kita dewasa dah selesai. Boleh kita rectify. Tak boleh, have a good ending. Yes. But baby, anak ini is from both of us. Jangan lawan. Oh, saya nak, you tak boleh jumpa dia kecuali dengan izin saya. Oh, itu izinkan weekend saja. Weekend pun berapa hours. Why you do that? That is very wrong. Satu kezaliman kepada anak, itu hak anak. Anak pun pening. Anak get confused. You cuba nak jaga semua hati. You cuba nak control anak supaya dia berpihak pada kamu. Satu hari it backfire. Because in the beginning anak mesti marah, bapa tak kisah, tak datang tengok saya. Wah, hasil bukan bapa tak kisah. Tak dapat. Tiap kali nak sana bergaduh. Jadi kita lelaki pula. Jadi malah gaduh. Malah gaduh kan. Ya sudahlah. Ambil lah. Tak nak ambil lah. You see, sometimes it's our fault. Kita lupa, kita mak bapak, kita orang dewasa. Our problem we solve within ourselves. Tak turun kepada anak.
So you see anak will be very happy. They'll feel normal. Bukan? Even the mother is no more married to the father. But here's the mother, here's the father. Dia dapat kasih sayang yang sama. Give the best. Complete. Tapi kalau sudah tak ada bapa langsung, mati ke dan sebagainya, ya, jadi itu suasana lain. Maka maklah ambil alih tanggungjawab sebagai mak, sebagai bapa. Give the maximum already. Kalau dia ada abang or the uncle semua, that's where they come in lah. Uncle can come from the father side, uncle can come from the mother side. As a man, kalau dia perlulah lelaki kan. That's why agama Islam suruh kita jaga silaturahim. Adik-beradik, ya, semua kita kena jaga supaya ini juga tanggungjawab sama. Because kadang-kadang perempuan tu bila nak kahwin, kata dia datar abang, dia kena ada wali. Yang wali akan cari dari pihak bapa dia, pakcik dia. Contoh dia saja. So everybody is connected in a way. It's a family lah. Tapi sayang sekarang kita dah tak kisah sangat. Itu bukan urusan aku lah. Pandai-pandai lah. Value tetap. Sebenarnya kita macam like you said, you mention just now macam connection tu kan. Tapi sebenarnya kita sekarang ni individualistic kan. Kita sebenarnya kita dah tak ada lagi. Dan the family value korang. Yes. Dan lagi satu macam kalau katalah kita sesama adik-beradik pun, cara adik-beradik kita besarkan anak dia mungkin tak sama dengan kita. Kat situ pun susah. Kalau katalah keluarga kita memang nak melaksanakan sunnah sebagai contoh, tak semestinya adik-beradik kita dia akan setuju dengan cara kita. Betul. So kadang-kadang nak lepaskan anak kita pun susah kan macam tu. And this soalan seterusnya adalah macam tak tahu tentang lelaki. Kalau orang perempuan dia ada daddy issues, dia biasanya dia akan sama ada dua. Tapi mesti kategori dendam lah ni. Maksudnya sama ada dia akan jadi orang yang membalas dendam atas perbuatan ayahnya dan mangsanya adalah dia sendiri because she is using herself, badan dia sendiri yang digunakan sebagai sebagai currency for this exchange. Jadi macam sama ada memang dia akan cari lelaki jenis macam ayah dia yang mengecewakan dia ataupun dia akan cari anti langsung ke terus tak nak lelaki ke apa ke. So Syed ada tak macam mana nak pujukkan anak-anak kat luar sana yang ada, anak-anak perempuan kat luar sana yang ada daddy issues ni. Macam kita tadi nasihat lelaki kenalah jadi bapa yang baik and everything, but let us go straight kepada dia memang tak ada. Macam mana Syed? Yalah, then that is where orang kata kita orang Islam selalu perlu senantiasa bantu-membantu. Itulah konsep agama kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awanu 'alal birri. Orang Islam selalu dilatih supaya selalu bersedia untuk bantu-membantu, to complement one another. Kalau kita nampak dia tak dapat bapa yang baik, we are aware. Tentu I think the mother is aware, then all the family are aware. Families have to come in already. Ini masalah keluarga. Kita mau tak mau ini anak buah kita. Bukan. Everybody must come in already. Cannot just wait until you're invited. No. Ini tanggungjawab family. Jadi itu paling afdal. Kalau bapa lalai contohnya, then mana tahu dah bapa drag edit. Pula dia tu ingat drag selalu. Tak ingat kepada anak, tak ingat. Maka ketika itu mak kena main peranan. She must find an alternative. Bukan apa, seek help from the third party. Makcik dia ke, or the uncle ke, can you help? Katalah, tak ada siapa. And then that is the time mak itu kena rajin bawa anak pergi kuliah. And that is important. Now the only thing that save them is the knowledge. Bila you tak bagi ilmu, dia tak ada ilmu. Dia ikut Nafsu. Yes. Feeling saja. Kan? Feeling. Jadi kadang-kadang feelingnya ada betul. Tapi kebanyakan feeling itu dia banyak negatif. Pasal feeling tak ikut panduan. Dia nafsu tak ikut wahyu. Kalau nafsu digunakan wahyu, selamat. So you need, that's why orang kata, knowledge is very important. Education is important. Jadi kita tahu dia kekurangan segitu, we have to bring them to a place where adanya ilmu yang mementingkan topik keluarga. Tanggungjawab
nak jaga diri kita, nak jadi a good person, character building punya kelas, for example. Not just cerita ritual semua sampai tak larat nak buat, lepas tu orang tinggal semua. Setengah ada kelas agama banyak. Setengah orang tekan tentang ritual banyak. Zikir 1000 kali. Habis dah. Dia kata kalau itulah kerja kita, bagaimana saya nak maju? Orang tak faham. Wahal dan agama itu dia bentuk masalah akidah. Have the right belief that Allah is there for you. You are not alone. Example. Yes. And then number 2, kita bentuk akhlak adab. How to keep yourself safe. Agama ini datang untuk selamatkan kamu. Dia hanya boleh selamatkan kamu kalau kamu ikut. Betul. Bukan. Contohnya. Bukan. Kalau you tak mau ikut, apa boleh buat? Contoh saya. Peraturan. SOP, MCO sekarang. Jaga supaya nak selamatkan kamu. You tak mau ikut. Dan bila you dah terdedah, ada penyakit, you nak salah siapa? Betul. Masih ada orang nak salah kau ni, tidaklah, ni konspirasi lah, macam-macam lah. Ada orang sudah mati kerana itu. Yes. Dia driver, ambulans semua mati. Betul. On the front line mati. Kita masih tak kisah. That show that we don't have any positive feeling in us anymore. Everybody are very selfish, negative. Kerana nak cari kelemahan orang, walaupun fact pun kita tak terima. Ini hakikat, contoh sajalah kan. Betul. We must be careful in what we say. Kalau kata kita tak percaya pun, kita kena hati-hati. Jangan terus menolak semua. Mungkin kita tak kenal, kita tak percaya. Betul. Kan tak? Tak apalah. Terpulang pada kamu. Tapi you tak boleh generalize kata semua orang mesti ikut macam kamu. Jangan percaya. Tak boleh juga. You see, everything that orang buat, macam mak bapak tegur anak lah untuk kebaikan. Tapi anak tak tahu. Bahawa tujuan kita, nasihat ini jangan itu untuk kebaikan kamu. Dia tak tahu. So you see, yang bapak saya nak kontrol saya, bapak saya terlalu, orang kata apa tu, keras sangat, too hard on me. They want the best for you. So at least you listen. Kalau you sendiri tak mau ikut dulu, you jangan camping ke orang. Camping supaya semua jangan ikut. No. That is where they went wrong. We are not careful. Jadi kalau you tak mau, then it's up to you. But you don't encourage people to join you, to be like you. That's not good. Yeah, sometimes orang compare kan. Sesama kawan dia compare bapak aku macam ni. Pun ada juga berlaku. Itu pun satu juga tu. Kan macam bila kita hidup dengan definition of others. Itu sebagai contoh, macam definition of happy family is when the father is like this, the mother is like this, dia macam ni. So dia kata kenapa in my family groove aku lain. So she is looking for that fatherly figure in that sense. Macam tu. Macam dulu saya hidup pun tak betul. Jadi macam one of the reason was because I didn't get the attention. Not because my father negligence, tak. Because he's in the army. Correct. So an army man mana nak ada macam perbualan. So macam what I did with my father was lepas I dah habis university, I initiated that. Macam the first time I pegang sendiri, it was so awkward in the beginning. So awkward, macam nak start that conversation was really hard. Tapi itulah yang saya rasa macam alhamdulillah, I'm so happy I did that. Syukur. Sebab cumanya itulah dekat luar sana masih ramai lagi yang rasakan macam everything, macam kalau perempuan dia biasa macam salahkan mak dia atau abah dia, biasanya daddy issue ni lah, sugar daddy tadi tu. So apa macam masa pun dah nak macam kita dah ni kan. So sekarang ni macam last kali share, kalau boleh macam andaikanlah there's this one girl here in front of you, dia ada daddy issues dan memang daddy dia memang dia rasa macam itu dia paling nak sangat perhatian bapa, tapi dia tak dapat juga. So if this girl is here, what would you say to this girl? Firstly, we have to win her over lah. Menangnya jawapan tu. First thing, kalau tidak dia tak boleh. Kita kata you don't worry, we are here for you at least, kan. So if you need anything, we are here for you. As a father figure, kan. So anything kalau you perlu, you know where to come lah.
Itu penting. Tempat yang dia boleh rujuk. Dia boleh luahkan perasaan. Daripada kita serah ke orang lain. Takut nanti dia jadi mangsa pula. At least we know. Because we know these are good children. Hanya dia tak dapat benda itu. Kadang-kadang berlaku yang pengalaman saya sendiri. Nak salah bapa 100% pun very difficult. To be practical lah, kan. Kadang bapa kebetulan Allah bagi rezeki banyak, kemudian kerja banyak, kemudian anak banyak. Rezeki ini macam-macam. Jadi dia tak boleh fokus satu saja. Pasal bila banyak anak, dia kena kerja lebih. Kan? To provide for the family. The family is growing. So kadang-kadang masa dia kurang. Because he thought that I have to provide for my big family. So dia punya involvement as a person in talking, to take care, to spend time, tak kurang. Hanya kita, time inilah kita kena masuk. Mak boleh main peranan yang positif, kita yang tahu, kita bantu, tell them, your father is a very hardworking man, contoh. He worked so hard to bring food back for all of you. So sekarang anak ini dia tak perasaan negatif lagi. He's trying to have the right value, kan. Wah, betul juga kalau bapa tak kerja, tak bawa siapa nak nak bawa makan minum, provide for the family, big family. So that is why orang kata kadang-kadang memang dia ada kelemahan yang lain kerana nilai dia ingat I have to provide for the family. Jadi sini kasih sayang korang. Maka we know that mana lacking, di situlah we compliment. Yeah? Mother also can be very positive. I know it's not easy. When I look into a lot of this issue dulu, dealing with father figure, mother figure, children pula kadang-kadang marah mak bapak. Yang marah mak pun ada, yang marah bapak pun ada, kan? All because of they don't have the right guidance lah. If you ask me, dia tak dapat bimbingannya betul. Semua orang kena main peranan. Kadang suasana begini ialah kerana begini. It's not that we want it to happen that way. Okay? Father want to provide better environment for the children. So he have to work harder. Bukan? Because kalau tidak, dia tak dapat. Dari rumah kecil mungkin dia nak pergi rumah yang besar, kos pun bertambah, dia kena kerja lebih. This issue anak-anak tak tahu. Memang susah dia, too small for them to know. The only one, why father? Father tak nak, bukan. Father dah kerja penat balik. Okay. So we have been a father before, kan? And we have seen my father have big family. Bapa saya, adik-beradik kami semua ada almost 13 of them. Wow. Big family. Wow. From two wife lah. Jadi tu. Tapi nak contoh lah. So they have to work very hard. Kadang-kadang saya adalah satu ketika waktu saya masih muda terfikir, bapa saya tak ada masa dengan saya. Bapa saya paling sayang kakak saya. Itu umumnya begitu. Father, daughter, selalu sepatutnya begitu. Mother, son. Yalah, betul. True. Selalu begitu. Jadi kita terasa bapa tak kisah. Tapi alhamdulillah kerana kita dapat didikan yang baik. Then we don't blame them. To the extent lah, saya nak tambah sikit, kalau ada masa lagi. Kadang ada juga anak-anak yang marah mak kerana apa? Bila bapa dah tak ada, anak pula ramai. Mak tak sanggup nak jaga. So maybe one of the sibling will be us to have to sacrifice. Dia serah anak ini kepada satu family yang lain. Family kita juga lah. Dia uncle to take care. Bila anak itu besar, nanti dia tahu kenapa dia itu dibagi orang lain. Marah kan? Betul. Why me? Bukan. Kenapa saya di anak tirikan begitu? So kadang-kadang benda ini mengganggu. Jadi dia sudah hilang kasih sayang bapa tak ada. Kasih sayang ibu pun tak ada. So
They want to meet up again. Ini dah lama lah, dia pun jadi mak lah. Okay. Tapi sekarang dia terfikir itu, she have to go through some kind of depression. Akhirnya doktor kata ini orang tak Islam lah. Dia kata ini you must go and clear the matter with your mother. Contohlah, because issue is you and your mother. Yeah, it's haunting. That thing is haunting you. Dia datang, jumpa ke family yang lain. Nak jumpa mak dia. Mak dia ada uzur. Kan? Yeah, bedridden already. So they call me. They share me. What do you think? I said, bring her to see me. Datanglah ke. Apa masalah kamu? Saya tanya. Oh, begini. Okay. Kalau the mother is healthy, no problem. It's good. But mother yang you tahu sekarang bedridden, she's very weak. For you to question her at this point of time, you are not helping her. Neither you can help yourself. Now saya dapat the background itu dia. Saya katalah, how is your life sekarang? Saya tanya. You ada suami bagus? Baik. Ada anak bagus? Alhamdulillah. Ada cucu? Ada. You know how you can get all this? Kalau mak you tak ambil tindakan itu, mungkin keadaan you kita tak tahu. Bukan? We as a Muslim, we have that kind of belief, takdir. Because of that, you are independent, and then you work hard. Kalau tidak, you dimanja-manjakan, they work hard, and then Allah give you a good husband. You have a good family. This is what you should think now, not about the past. Yes. Nobody can say, I have a good past. Nobody. Yeah, nobody. Betul, Even dia mak bapak kaya pun, ada saja benda yang dia tak dapat. Betul. You see? So, we are not talking about the past. Cannot help you. The past lesson learned. So that kita jangan buat kepada orang lain sekarang. But we must be so grateful about what is happening now. Are you in good condition? Do your children love you? Do your husband love you? Kalau itu ada, this is part of God's plan for you. Everything have a reason. Kalau you tak melalui itu, mungkin tak dapat itu. Yeah. You see? So we must know how to guide them. Make them understand and look at things positively. Don't look at negative enough. Look at what happened now, what you have now. Because of that, you go because of you went through that. You have a better life. Kan? So kadang takdir Allah tu very unique. You have to go through some suffering to get the best. You think it's easy? Saya pun kadang tanya, do you think it's easy for a mother to give her own child to somebody? It's also a big sacrifice for her. She don't want to fail them. She thought that I cannot handle. So I have to do something for the best. You see, this is how you look at things. Kalau you are positive, that's why saya kata, kalau you belajar agama, Islam agama yang unik. Dia selalu bawa you kepada that environment. Always be positive. Get ready to accept the takdir. Semua berlaku ada hikmah. Everything happen, there's always a wisdom behind it. You may not know now, but you must have the patience, have the right knowledge. And that's why I always make sure that people have this problem, quickly get them to a place where they can get some good advice. Jangan kena pula orang yang Memang dia bapak memang tak patut. Bapak you dosa besar. Habislah. You endorse kan? Betul. You endorse, confirm. Dia kata, that's why I'm so hurt now. But you lupa. Setiap keadaan berbeza. You tak boleh generalize the situation. Kenapa begini? You must know why. So that's why my experience of going through a lot of family kan. I learned a lot. From that problem, give me another kind of knowledge.
and feeling, baru kita tahu. It's not easy. One day we become a father, a mother, kadang, then you know. Kalau you dapat anak banyak, kalau anak sikit lain cerita. Mungkin, kalau anak dah banyak, kemudian dapat dah ada problem dalam keluarga kita sebagai adult, another problem, pressure. So it's not easy for a mother to sacrifice, itu bukan senang. But what can a mother do at that time? Bukan. Because there are so many children. I cannot handle. I'm alone, I'm a single mother. But I think this is the best. So I have to make that move. Sebabkan situasi itu. It's not easy to understand. It's easy to comment. Yes. Bukan? That's why saya kata, what went wrong today is we are very fast in making comment and very judgmental. Yes. Without understand the real scenario. Wakil itu kita tak tahu. Orang suka bagi komen based on our own personal issues. Macam orang situasi jadi ke orang. Tapi kalau aku lah. It's not you. Hello. Ramai macam tu. And sometimes the worst thing is that dia itu yang kata agama tengok cantik, saya kata Islam. Jawapan dia ada. You dengar satu berita negatif. What should you do? Fatabayyanu. Yes. You have to clarify to see how the storyline ni jalan. Why? Benar. You must know. You tak boleh just come up with a statement. Wah, macam you dah expert lah. Macam you tahu lah apa yang berlaku. No, you must know why. I want to know. Can I talk to your father kalau father is around? Can I see your mom? I would love to know first before I give you an answer, kan? Because it's not fair for me to go and talk and tell you something and then like talk on behalf of your father. Well, I don't know what happened to your father. I must be fair to your father. I want to know. You don't know whether the father is having other issue that you don't know. Betul. Because when people explaining yang dia ada masalah, dia tak akan cerita angle semua. Dia akan cerita angle dia sendiri. Betul. Supaya nak gain sympathy. Yes. We also know manusia memang begitu. Tapi we as an elders, a scholar, a good person, a mother, father figure, must be very wise. That's why when you hear anything negative, never endorse lagi. Just listen dulu. Jangan pula tak mau dengar. Nanti dia cari orang lain pula. Biar kita dengar. Okay, I will help you. I will look into this matter. I hope you meet again. Give them a hope. And then we try to do our homework. That's how we move on. It will be very productive. That's how we have to help one another. We hope that bila ada isu begini, kita taklah cepat menghukum, menuduh, marah, jangan. Just be a good listener and then try to get information. Then you see Allah will give you the wisdom to give the right advice. That it will help everybody. Because semua orang ada ujian dia. Sebagai bapa, ujian bapa. Sebagai ibu, ujian ibu. Sebagai anak, ada ujian anak. Okay. So everybody must have that kind of feeling lah. Feel for everybody. You know, you must put dia orang kata apa tu? In their shoes. In their shoes. So that kalau saya lah orang kata gitu. Adakah orang tahu apa yang saya buat? Kenapa saya buat? Kenapa orang tak tanya? No, that is very important. That's why a wise person, when somebody asks you for advice, you don't just jump to conclusion. Listen dulu. And then you have an open mind to look from all angles, like what you say, kan? Jangan say, sekadang orang hanya pandang dari angle dia lupa pandang angle orang lain. So I hope, insyaAllah, with the right positive approach, follow the guideline of Islam, Quran, Sunnah, dah tunjuk semua dah cantik lah. Hanya kita tak terdedah. We have never been exposed to this value actually. Yes. So I believe that if we all have the right guidance, Allah will make it easy for everybody. Amin. No problem that can be solved. Subhanallah, so true. Sangat betul. And to conclude all this, apa yang kita nampak adalah there's no such thing as perfect parents. Yang ada cuma parents who are trying very hard. Itu je. Dan kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Itu je lah. InsyaAllah. So, and also, and that one, jangan harap satu orang saja kan. In a family issue, it is a family punya
Issue. Involvement. Everybody play their role. Kan tak? Kalau sini negatif, semua negatif. Negatif. Sini negatif, sini compliment, positive. Try to help each other. That's how you move on. Jangan tunggu satu orang saja. Ya buat. Semua fikir bagi apa peranan saya. Because everybody have the role. What can I do? The little that I can do. As long as you do something. Okay. It will help. Itu yang kata ta'awanu ala birri wa taqwa. Selalu bantu-bantu urusan yang baik yang membawa kepada ketakwaan. Back to Allah. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jangan bantu-bantu nak tokok tambah lagi, nak bagi negatif lagi kan. Kerana itu mendatangkan dosa. Then you create hatred. Yes. Daripada boleh jadi emak, dia lagi marah. Memanglah beginilah. That is very, very bad. Yeah, so the same go to the country. Yeah, I need to promise, sit down, be patient. Yeah, be a good follower. Mudah-mudahan Allah will give us good leader. And everybody will be happy. Amin. And may Allah protect all of us. And bless all of us. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much, Syekh. We should conclude this beautiful session dengan doa. Syekh, silakan. Ya, doa, kalau kita ada any discussion, we end with tasbih kifarah. Yes. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Back to you. InsyaAllah that's all for today. If you love this session, Parenting Pening, and you love seeing me asking questions with Syekh, InsyaAllah banyak lagi session yang ada. Don't forget to follow AKY TV, subscribe so yang ada button bell tu supaya sentiasa get alerts whenever we have new videos coming. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.